Gloire au Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu. Avant de commencer, je voulais que nous puissions glorifier le roi de gloire. Nous voulons d'abord élever le nom de Jésus. La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est élevé. Et toute l'assemblée de Dieu, nous sommes dans l'obligation d'élever ce nom. La Bible déclare dans les cieux, sur la terre, dans la mer, dans les abîmes, le nom de Dieu est élevé. Et tout le monde fléchit en son nom. Raison pour laquelle je ne sais pas commencer sans dire obrigado. Seigneur Jésus. J'ai dit obrigado, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à lui seul. La gloria porta ao nosso Senhor. Est-ce que tu es là? Será que estás aí? J'aimerais simplement que tu balances ta main. Abana a mão, Pour signaler ta présence parmi nous. abana Deus. Pendant que tu balances la main, Assim que estás les abanando a anges sua mão, chantent. e gente Les anges sont dans la joie. homens estão Parce que nous sommes réunis au nom de l'amour. e nós viemos Et c'est Dieu lui seul qui est notre maître. o nosso Deus é o nosso mestre. Merci beaucoup. Obrigado. Je ne sais pas m'empêcher de remercier ces couples qui m'ont Não vou accueilli. impedir o casal que me convidou J'aimerais aqui. que nous puissions honorer ces couples. Le pasteur qui est là devant, le pasteur Justin, Queremos honrar o casal que está aqui à frente, avec o sa pastor charmante Justin, épouse. e as com sua J'aimerais dire esposa. à quelqu'un, vous avez la chance d'avoir ce pasteur parmi vous. Vocês têm a graça de ter este tipo de pastor. Vous pouvez honorer cet homme de Dieu. Devem honrar este homem de Deus. La Bible déclare qu'il mérite l'honneur. A Bíblia declara que ele merece honra. Parce que le travail qu'ils font, ce n'est pas un travail facile. Porque o trabalho que está fazendo Ils não ont é besoin fácil. de encouragement. E ele precisa de encorajamento. On m'appelle Maman Honorine. Eu chamo minha mamã Honorina. À l'église où je suis à Bruxelles, on m'appelle Pasteur Honorine. Na igreja onde eu estou a liderar me chama Pastora Honorina. Mais partout où je passe, Em todo o sítio que eu passo, même quand je fais des émissions télévisées ou ailleurs, mesmo quando eu passo nos televisores, on m'appelle la femme et l'épouse d'un seul homme. me chamam a mulher de uma só esposa. Je suis la femme et l'épouse d'un seul homme. Eu sou a esposa de só Je suis esposa. la femme de l'apôtre Bolavie Isaac. Eu sou a mulher do apóstolo Nancy Isaac. Ah, je l'aime tellement beaucoup cet homme de Dieu. Eu lhe amo muito este homem de Deus. Il est mon pasteur, il est mon père Ele é spirituel. meu pastor, é o meu pai espiritual. Il est mon amoureux, il est Ele é tout ça. meu amor, meu queridinho. Et il vous salue dans le nom de Jésus. Ele vos saúde em nome de Jesus. Je ne suis pas venu seul, j'ai encore mes enfants qui sont assis parmi Não nous. estou andando sozinha, estou andando com meus filhos. Ah, j'ai ma grande fille Adonicia qui est en train de Eu prendre la tenho a vidéo. minha princesa que está aí à frente, a Donissa. Ah, et j'ai le plus beau de tous qui s'appelle Adonis. E tem também o mais Lui, bonitinho. c'est le plus beau de tous. Ele é mais bonitinho. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Parce que c'est le porté craché de son papa. Ele levou a cara do meu marido. Mais seulement des visages, pas des autres choses, seulement des visages. Não, ele só levou a cara do pai. Ah, j'ai encore la petite princesse qui est là. Tem também a princesa que está aí. Ah, on l'appelle Moissa Mokonzi. Elle Ela s'appelle é a Asmat. mulher do rei. Ah, c'est la femme des ministres. Ela é a mulher do ministro. Donc son nom est prophétique. Ah, o seu nome é profético. Je ne sais pas manquer d'honorer une femme de Dieu. Não sei como, não vou faltar orar também uma mulher. Parce que si vous me voyez là aujourd'hui, Se vocês estão a ver hoje, ah, c'est une personne qui est avec moi. é uma pessoa que está comigo. C'est elle qui a tout fait pour qu'on soit là, pour que toute la famille. Ela que fez para que nós possamos estar aqui. Et depuis que je suis arrivé mes jours, Desde que eu cheguei no primeiro dia, tous les jours elle est avec moi. todos os dias ela está J'aimerais comigo. vraiment honorer cette femme de E Dieu. vamos Pasteur Zizi Mafuta. esta mulher, a pastora Pasteur Zizi Mafuta. Pastora Zizi Mafuta. L'épouse du pasteur Patou Mafuta. É a esposa do pastor Patou Mafuta. J'ai beaucoup de respect pour les pasteurs. Eu tenho muito respeito para
todos os pastores. Et j'honore toujours le ministère des femmes. Eu também faço exaltar o ministério das mulheres. Parce que ce n'est pas facile. Não é fácil. Je ne peux pas commencer sans bénir aussi mon interprète. E não posso começar sem abençoar o meu intérprete. C'est le pasteur Tola de l'église Mifadi. É o pastor Tola da igreja Mifadi. Son pasteur, c'est le pasteur Patou. O seu pastor é o pastor Patou. Et je suis honoré d'être parmi vous. Como eu estou honrado no meio de vocês. Alléluia. Est-ce que dans la joie de me recevoir? Será que vocês têm a alegria de me receber? Est-ce que tu as la joie de me recevoir? Vocês têm a Que alegria. l'honneur et la gloire reviennent à nous seuls. E a glória volta ao nosso Deus. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne sommes que de l'argile, c'est toi le divin potier. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu puisses nous façonner Senhor, esta tarde quero que tu nos à possas la manière dont tu as prévu aujourd'hui. na maneira que tu podes produzir. Nous voulons que quelqu'un sorte de ces lieux, Queremos que alguém saia aqui deste lugar. que quelqu'un vienne ici qui est venu te rencontrer. Alguém que veio aqui te encontrar. Ne peut pas sortir sans te rencontrer. Não quer sair sem te encontrar. La Bible déclare, quand tes enfants te cherchent, A Bíblia declara que quando os filhos te buscam, ils te trouvent toujours. eles te encontram sempre. Parce que tu réponds toujours présent au rendez-vous. Porque você está sempre presente nos Et tu es compromissos. toujours prêt à relever des grands E défis. estás pronto sempre a resolver os Parce problemas. que tu honores pas tes serviteurs, mais tu honores ton nom. Não ora seus termos, mas não ora Et seu tu es nome. derrière ta parole pour accomplir. Estás atando a sua palavra para cumprir. Laisse que ta gloire revienne à toi, Deixa que Seigneur. a glória volta a ti, Senhor. Je bénis ce peuple au nom de Jésus. Estou abençoando este povo em nome de Jesus. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. J'avais oublié de saluer l'église. Alléluia. Eu esqueci cumprimentar a igreja. Aleluia. Le Seigneur me rappelle que tu as oublié de saluer l'église. Alléluia. Eu estou mesmo grato Je vais cumprimentar. dire Alléluia. Vou dizer aleluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Nous pouvons nous asseoir. Podemos sentar. Ce soir, pendant quelques minutes, je voudrais parler Esta noite, durante alguns minutos, quero falar de la conquête. sobre a conquista. La conquête de la terre promise. A conquista da terra prometida. Amen. Nous voulons parler de la conquête. Queremos falar sobre a conquista da terra prometida. La conquête de la terre promise. A conquista da terra prometida. Nous tous, nous sommes sur le chemin d'aller à notre terre promise. Todos nós estamos a caminho para chegar à terra prometida. Ce n'est pas pour rien nous venons à la rencontre de Dieu. Não é nada que nós viemos em encontro de Deus. Ce n'est pas pour rien que nous venons à l'église. Não é em vão que nós viemos na igreja. Nous venons certainement pour glorifier le nom de Nós Dieu. viemos certamente para Mais glorificar o nous nome do venons Senhor. aussi pour trouver profit auprès de Dieu. Nós viemos para encontrar proveito diante de Deus. Ce n'est pas seulement pour le nom de Dieu, Não somente para o nome de Deus, mais c'est aussi pour notre intérêt. também é para nosso interesse. Et dans notre marche pour trouver notre intérêt, E na nossa marcha vamos encontrar nosso interesse. il y a des règles à suivre. Há regras para seguir. Nous sommes en marche pour aller vers notre terre Nós promise. estamos em marcha para chegar à terra prometida. Mais nous devons être attentifs à la voix Nós de Dieu. devemos ser atentos na promessa de Deus. Parce que c'est lui le guide. Porque Ele está nos guiar. Et nous ne connaissons pas le chemin. Nós não conhecemos o caminho. Quand nous venons sur la terre, Quando viemos embaixo da terra, nous connaissons notre environnement. nós conhecemos o nosso ambiente, Mais notre lendemain, nous ne connaissons pas. mas o nosso futuro não conhecemos. C'est notre guide qui le connaît. Ela é a nossa guia que
conhece. Et c'est lui qui connaît là où il nous amène. Ele que conhece onde está nos levar. Raison pour laquelle Razão pela qual nous avons intérêt de le suivre, nós temos interesse de lhe seguir, de l'écouter. de lhe escutar. Sinon, nous n'arriverons pas à notre Senão não vamos chegar. Ce soir, nous sommes à la marche, nous suivons pour aller vers la terre promise. Essa tarde nós estamos em marcha até chegar na terra Mais nous voulons prometida. écouter c'est quoi les recommandations de Dieu. Nós queremos escutar o que é as recomendações de Deus. Ah, nous sommes dans le livre des Exodes, Estamos no livro do Êxodo, chapitre 14, capítulo de número 14, le verset 1 à 4. no seu verso 1 até 4. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 14, no seu verso 14 até 15. J'ai lu la parole du Seigneur. De 1 até 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis des Baal Tchephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans les pays, le désert le renferme. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hahiroth, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zifon. Em frente de assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, e saberão o egípcio que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. A palavra do Senhor. C'était la parole du Seigneur. A palavra do Senhor. Alléluia. Pouvons nous asseoir. Podemos sentar. Le Seigneur lui-même fait sortir son peuple de l'Égypte, O Senhor, Ele mesmo faz sair o seu povo no Egito, de la maison de la servitude, de l'esclavage, da casa de servidão, de escravidão, des difficultés, des problèmes. de dificuldades, problemas. Il les accompagne pour les amener quelque Então, part, te acompanhar para levar no sítio, pour les amener dans leur félicité. para lhes levar no seu destino. Il les mène quelque part. Ele mesmo, algum sítio. Il les situe l'endroit où ils doivent aller. Ele está situado no lugar onde ele deve ir. Il dit: vous devez aller quelque part là. Ele diz: vocês devem ir a algum sítio. Le voyage n'est pas encore fini, É porque a viagem ainda não acabou. mais vous devez rester dans ce campement-ci, Vocês devem ficar nesse acampamento, le lieu du rendez-vous. no lugar de compromisso. Et c'est là qu'il devait s'occuper de eux. É dali, ele devia se ocupar deles. Il les a sortis de l'Égypte Eles fez sair no Egito. et il les a menés dans le campement. Eles levou no acampamento. Cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà délivrés. Isso não quer dizer que já estão libertados. Cela ne veut pas dire que les difficultés sont déjà Isso finies. não quer dizer que as dificuldades já passaram. Mais il est en plein travail. Mas ele está em pleno trabalho. Avant qu'ils arrivent à leur félicité, Antes de chegar no seu destino, ils doivent passer dans un travail ele profond. deve passar num trabalho. Raison pour laquelle ils sont recommandés de rester dans le campement. Razão pela qual eles são obrigados a ficar no Le lieu acampamento. de rendez-vous, c'est le campement. O lugar do encontro é no acampamento. Ce n'est pas quelque part d'autre. Não é algum sítio ou do outro lado. Ce soir, notre lieu de rendez-vous, c'est cette église. Esta tarde, o nosso lugar do encontro Nous é sommes igreja. Alléluia Ministries. Nós somos Aleluia Ministry. C'est notre lieu de campement. É mesmo o nosso lugar de Dieu nous a encontro. fait quitter notre famille. Deus nos fez sair das nossas famílias. Dieu nous a fait quitter les difficultés que nous avons. Fez tirar-nos dificuldades. Il nous amène dans Alléluia Ministries. Nos trouxe aqui no Parce que Aleluia c'est le Ministry. lieu de rendez-vous. Porque é o lugar do Parce encontro. que c'est ici notre campement. É aqui o nosso Mais acampamento. ça ne veut pas dire que nous sommes déjà délivrés. Isso não quer dizer que nós somos libertados. Que nous sommes déjà multimillionnaires. Mas nós já estamos quase. Ou nous sommes déjà mariés, quel que soit Nós d'autre. já pode ser casado ou não. Mais il nous amène ici pour un travail. Ele nos trouxe aqui para C'est trabalho. ici qu'il va commencer à nous travailler. É aqui que ele vai começar a nos Il va trabalhar. commencer à nous préparer. Ele vai começar a nos Il va preparar. commencer à nous apprêter
prêter vai começar a nos emprestar pour que demain nous allions là-bas. para que amanhã possamos ir Mais lá. quand il nous amène dans ce lieu de campement, E quando estamos no lugar do il acampamento, a établi un ange dans cette église. ele estabeleceu anjo. Et l'ange de cette église, O anjo desta igreja c'est le pasteur Justin qui est là devant é o parmi nous. pastor Justinho que está aqui à Ah, frente. c'est lui l'ange de ce campement. Ele é anjo do acampamento. Mais Dieu, il est très intelligent. Mas Deus é inteligente. Quand il t'amène dans ce lieu de campement, Quando te leva nesse lugar do il a acampamento, déjà commencé quelque chose. já começou algo. Il a commencé un travail dans ta Ele vie. já começou Il trabalho vient na sua te vida. confier entre les mains des pasteurs Justin. Ele já te colocou na mão do pastor Parce que Justinho. c'est lui qui doit faire la suite du travail de Dieu. Ele que vai fazer a continuidade do trabalho. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Será que estás de acordo comigo? Cela ne veut pas dire que Isso não quer dizer, comme tu es ici como você está aqui, et que tu vois les pasteurs avec sa Jeep, está vendo o pastor com seu jeep? ah, pourquoi c'est seulement lui qui a la Jeep? Não é só porque só ele que tem jeep. Normalement, comme nous sommes ici, nous devons tous avoir des Jeeps. Nós todos aqui normalmente deveríamos ter jeep. Laisse-moi te dire, tu es encore dans un travail. Deixa-me dizer que ainda estás La no trabalho. Jeep, tu l'auras. O dia que tu vais ter, Mais laisse-lui le temps de faire son travail. deixa-me tempo para fazer o seu Parce trabalho. que si on te donne cette voiture maintenant, Se vou te dar esta viatura, c'est sûr et certain que tu auras un accident. certamente vais Tu acidentar. dois rentrer à l'auto-école. Deve voltar na On autoescola. doit t'apprendre la théorie Vão te ensinar a et teoria la pratique. e a prática. Et ce n'est pas fini. Não acabou. Tu auras des moments de stage. Tu terás momentos de Et tu estágio seras accompagné avec le moniteur e serás acompanhado com pour o qu'on monitor puisse voir réellement si tu peux ajuster ton volant para ver se realmente vai et que tu conseguir maîtrises la rue. e que você tem o domínio da via. Parce que entre la théorie et la pratique, c'est Porque différent. entre a teoria e a prática, Ne sois pas pressé. não seja pressado. Cela ne veut pas dire que comme tu es dans ta pratique, Ah, isso não quer dizer como você já on está na va tout de prática. suite te donner le permis de conduire pour partir. Já vão te dar carta de condução para Mais non, conduzir. tu connais déjà conduire. É verdade, já sabes Mais conduzir. avant que le pasteur te délivre son permis, Mas antes de darem a sua carta de il faut condução, que le moniteur approuve que tu es capable. é preciso que o monitor confirme que és capaz. Ça veut dire que tu peux encore refaire ton examen. Quer dizer que talvez você pode ter um Tu peux refaire defeito. encore le perron de stage. É por isso que é um momento de Mais les estágio. jours qu'on te donnera le permis, O dia que vão te dar a carta de condução, ça sera peut-être toi qui vas venir conduire Pasteur Honorine en 4 février. e talvez tu que vais dirigir até no 4. Alléluia. Parce que le pasteur sera sûr que quand tu vas conduire Pasteur Honorine à 4 février, O pastor terá certeza que vai elle va arriver conduzir. sain et sauf dans la maison. Ela vai chegar sem problema nenhum. Tu ne vas pas les tuer en chemin. Não vais lhe matar na via. Raison pour laquelle reste tranquille dans les campements. Razão para a qual fica tranquilo no Ne acampamento. t'agite pas dans les campements. Não pode se agitar no Ce acampamento. n'est pas encore la destination, Ainda não é a sua mais c'est destinação, un lieu de travail. mas é um lugar de trabalho. Mais regarde ce qui se passe dehors. Mas veja o que está a se passar fora. Pendant que tu viens dans cette église, Assim que você vê aqui nessa igreja, il y a des gens de la famille qui ne sont pas contents. talvez a gente e a família não está contente. Ah, ils viennent plus dans les réunions des familles. Na reunião das famílias. Quand il y a les fêtes, on ne les voit pas. E quando a gente não te vê, Il est tout le temps en retraite en prière à l'église. ele toda hora sempre na igreja, aleluia, ministrando. Moi, je crois qu'il va s'arrêter en chemin. Eu estou vendo que ele vai parar no caminho. Cette église-là sera diviser la famille. Aquela igreja está dividindo as Ce n'est pas une famílias. bonne église. Aquela igreja não presta, não é boa Il igreja. ne faut pas écouter. Não pode escutar. La Bible dit, A Bíblia diz, pendant que Dieu les amène dans les lieux de campement, e durante que você está no lugar do acampamento, Pharaon, les géants de leur vie, para os gigantes da sua il vida, était mécontent. ele não estava contente. Il a déclaré une parole prophétique. Ele declarou uma palavra profética, Il a dit, ils sont égarés. dizendo que eles já estão Ah, ils afastados. sont égarés. Estão afastados. Beaucoup de gens dans ta famille, Muita gente da sua família, dans ton environnement, no seu ils ambiente, pensent peut-être que tu es devenu fou estão vendo que você já é parce que tu es maluco, déconnecté du monde. porque você já está Ils desconectado pensent do que mundo. tu es égaré. Estão pensando que já estás perdido. Ah, mais c'est une parole de découragement É uma palavra de pour que tu desânimo puisses revenir en Égypte. para que você possa voltar no Comme ça, mundo. le pharaon, il pourra toujours te contrôler O farão pode te controlar. et te garder dans sa servitude. Ele te guardar na sua servidão. Fais attention aux paroles des gens qui vont parler autour de toi. Cuidado nas palavras das pessoas diante de ti.
Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour entendre? Não pode dar ouvido para escutar. Jesus. Les Pharaon, il a déclaré encore une phrase. Faraó declarou uma frase Il dit le désert, dizendo no deserto elle va les renfermer. e vai lhes fechar. Le désert va les renfermer. O deserto vai lhes acercar. Mais comment est-ce que le désert peut me renfermer? E como que o deserto pode me fechar? Parce que celui qui tient la boussole, c'est lui-même l'éternel des armées. Porque ele que tem mesmo a vara é o Senhor do exército. Comment je peux me perdre dans cet endroit? E como que eu posso me perder neste lugar? Parce que c'est lui-même qui m'a recommandé dans ces campements. Ele que vem me recomendou neste Ce n'est acampamento. pas un hasard que je me retrouve en ces lieux. Não é azar se encontrar neste lugar. Ah, mais c'est Dieu même qui m'a amené jusqu'ici. O Deus que me levou até aqui. Dans le désert, il ne peut pas me renfermer. No deserto não pode me fechar. Malgré que je suis dans le désert, Embora que estou no deserto, malgré que je n'ai pas encore tout ce que je veux, embora que ainda não tenho tudo que eu quero, malgré que je n'ai pas encore tout ce que je voudrais, embora que ainda não tenho o que eu quero, mais j'arrive quand même à manger. mas estou a conseguir J'ai comer. quand même le minimum vital. Eu tenho o mínimo mesmo de viver. C'est Dieu lui-même qui est mon cuisinier. É o Deus que é o meu Parce cozinheiro. que lui qui préparait la manne, Ele que preparava sempre a maná. c'est lui-même qui veille à mes chaussures. Ele que mexe está controlando meus C'est sapatos. lui-même qui veille à mes vêtements. Ele que toma conta de mim. Cela veut dire quoi, bien-aimé? E será que tu creres? En attendant l'accomplissement de ma promesse, Esperando a realização das je dois promessas. me contenter de ce que Dieu me donne Eu maintenant. devo me contentar daquilo que Deus está a me dar. Parce que si tu ne contentes pas de ce que Dieu te donne, Porque se não está se contentando tu daquilo que vas Deus está a me écouter dar, la voix de l'ennemi vai escutar a voz do et qui inimigo. va t'attirer à rentrer en Égypte. E você agora vai voltar no Egito. Or que c'est un piège diabolique. Portanto, é uma armadilha diabólica. Il faut faire attention. É preciso ter cuidado. En Égypte, on ne retourne plus. No Egito não pode regressar. Si tu étais dans la rue en train de faire la prostitution, Se você vai lá para fazer a prostituição, quel que soit le manque d'argent, qualquer seja a falta de dinheiro, quelles que soient les difficultés, qualquer seja a dificuldade, ou que les enfants n'ont pas l'argent de Minerval pour l'école, porque as crianças não têm dinheiro, mais tu n'as plus le droit de retourner à faire la prostitution. mas não tem direito de fazer a prostituição. Tu n'as plus le droit de voler. Você não pode fazer isso. Tu n'as plus le droit de continuer dans l'escroquerie comme tu faisais avant. Não pode começar a burlar gente. Donc, quelles que soient les difficultés, Qualquer seja a dificuldade, tu dois accepter le minimum que Dieu te présente é maintenant. preciso aceitar o Il mínimo. n'a pas dit que tu resteras toujours dans le minimum. Você não vai escutar ver nos Mais il est mínimos. en train de te préparer pour l'excellence. Ele está te preparando para a excelência. Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour entendre? Será que alguém tem ouvido para entender? Jesus never change. Jesus, Pendant que tu es dans le lieu de campement, durante que estás no lugar do fais acampamento, attention avec les voix qui soufflent derrière toi. tens de ter cuidado com a voz de Les fora, voix des pharaons, a voz de Faraó, les voix des méchants, o caminho dos maus, dos les ímpios, voix des sorciers, o caminho dos bruxos, les voix des gens qui nous maintenaient dans leur servitude. o caminho da gente que está nos Ça colocando peut nessa même vida. être les voix de quelqu'un parmi nous, Não pode escutar, não pode chegar no caminho da pessoa. qui est parmi nous en train d'exercer le ministère de l'ennemi. Que está dentro de nós, está a exercer o ministério do inimigo. Parce que même dans les campements, il y a aussi des espions. Mesmo no acampamento, há sempre espiões. Ils sont là à te pousser à sortir. Eles estão aí, então, te empurrar para voltar no Mais ce Egito. genre de personnes là, ils ne partent pas. Esse tipo das pessoas, eles não Ils vão. restent toujours là à faire leur ministère. Eles ficam sempre aí para fazer o ministério. Tu vas entendre, moi dans les réunions de maman, je ne vais plus venir. Vou falar porque na hora as mamães não tinham tempo. Parce que là-bas, on parle seulement de n'importe quoi. Porque aí vão ensinar a ser qualquer Quand coisa. tu vas aller à cette réunion, Quando vai naquela reunião, moi ça fait 2 ans que je ne vais plus dans les réunions de eu maman. já faço 12 anos, nunca mais fui nas reuniões. Ah, il ne veut pas que tu es dans cette réunion. Tu não esqueça o que está passando na reunião. Non, c'est dans cette réunion qu'on va t'éduquer Naquela reunião das mamães, pour te préparer à devenir une grande dame demain. vão te preparar. Amanhã tu serás grande mulher. Mais cet émissaire qui est à côté de toi, Mas esse mistério que está ao seu lado, comme il a la mission d'accomplir le travail que les sorciers de ta famille avaient commencé, quando ele tem a missão de cumprir a missão que a sua família começou, il va faire en sorte que tu demeures comme ça.
ça. Ele vai fazer para você permanecer sempre assim. Pour qu'un jour tu sortes de la présence de Dieu. Para que dia você saia Pour da que tu presença de quittes les Deus. campements. Para que você saia no acampamento. Laisse-moi te dire, tu ne peux plus retourner dans le désert. Deixa-me te dizer, não pode Tu dois rester dans les campements. Deve ficar, deve manter no acampamento. Ah, mon pasteur, il est très autoritaire. Ah, porque o meu pastor é muito autoritário. Il est très difficile. Ele é muito complicado. Il nous complique la vie. Ele é muito complicado, mais que a complicação. Mais c'est sa mission. Mas as suas ambições, La Bible dit, e a Bíblia diz, ayant monté dans les cieux, tem que subir no céu. il a établi le ministère à l'église Estabeleceu ministérios nas igrejas pour l'édification et le perfectionnement. para a edificação e a perfeição. Ah, l'édification, c'est la théorie. A edificação é a teoria, Mais le perfectionnement, mas o aperfeiçoamento c'est très difficile. é muito difícil. Parce que pour qu'un enfant change, il faut le frapper. Para que uma criança muda, é melhor mesmo educar bem. Quand un enfant ne marche pas bien, il faut le punir. Quando o filho não está andando bem, tem que lhe Le castigar. perfectionnement, c'est comme ça. É isso que se chama Tu dois aperfeiçoamento. supporter pasteur Justin dans les campements. Deve aguentar o pastor Justino Parce que s'il no ne fait pas acampamento. comme ça, tu ne seras pas bien éduqué. Se você não aguentar, não serás bem educado. S'il n'a pas de rigueur envers toi, tu ne seras pas éduqué. Se o pastor Justino não tiver rigor em ti, tu não serás Ce n'est educado. pas une raison de fuir l'église à cause de la rigueur. Não é você vai fugir da igreja porque o pastor é muito complicado. Mais pendant que tu t'apprêtes à sortir dans le désert, Mas no momento que você está se preparar, sache sair do une deserto, chose. Sache une chose. saiba uma coisa. Mais dans le désert, No deserto, il y a des serpents venimeux. há serpente venenosa. Ah, dans le désert, No deserto, il y a des scorpions. há escorpião. Ah, dans le désert, No deserto, il y a même des serpents qui se cachent sous les sables. há coisas que se escondem embaixo Toi, da tu areia. rentres, tu marches, tu ne vois pas. Tu estás andando, mas não estás a ver nada. Mais tu risques de rencontrer un vrai anaconde en chemin. Mas você está correndo risco de encontrar uma cobra bem grande. Tu risques de rencontrer un vrai cobre en chemin. Você está correndo risco de encontrar uma serpente venenosa. Scientifiquement, on dit il voit de loin à 5 km. Cientificamente falando, ele vem a 5 metros. Pendant que tu as quitté le campement, il t'a vu sortir. O momento que você sai do acampamento, já te viu. Ah, il va bien se cacher en dessous du sable. Ele vai se esconder embaixo da areia. Et quand tu arriveras à sa hauteur, E quando você chegar por je aí, ne suis pas sûr qu'il va te rater. eu não acredito que ele vai te deixar. Reste dans le campement. Mantenha mesmo no acampamento. Alléluia. Si tu restes dans le campement, Você quer estar no acampamento c'est sûr et certain que tu seras béni. e certamente serás abençoado. Si tu restes dans cette église, Se aqui nesta igreja la gloire de Dieu est sur toi. a glória de Deus está sobre ti, Le feu de Dieu est sur toi. o fogo de Deus está sobre ti. Mais si tu vas dehors, Mas se você ficar fora, l'hiver t'attend dehors. o inferno está te esperando fora. Les neiges t'attendent dehors. As nuvens estão te esperando fora. L'année passée, on a connu des verglas en Belgique. O ano passado nós tivemos problema lá em Ça Bélgica. veut dire que la neige est tellement gelée. Quer dizer, as nuvens, neves. La neige est tellement gelée. Neve está muito gelado. Même avec tes bottes, tu ne sais pas marcher. Mesmo com sapato não se consegue Parce que andar. quand tu mets les pieds dehors, ça te pousse, ça te glisse. Quando você meter botas, você vai escorregar. On était là, les papas et les mamans, on tient seulement les murs pour ça. Nós estávamos com papai e mamãe, a gente pegava sempre parede, Parce que ça glisse. porque é escorregadio. Reste au chaud dans les campements. Fica sempre no acampamento. Reste en sécurité dans les campements. Fica em segurança no Je te acampamento. déclare sûr et certain que Eu te declaro certamente, si tu restes dans ces campements, se manter mesmo no tu acampamento, vas arriver sûrement à ta terre promise. tu chegarás na sua terra prometida. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Mais mon problème c'est quoi? Mas o meu problema é o quê? Pendant que tu es dans le campement, Durante que você está no Dieu va acampamento, t'amener dans ta félicité. Deus vai te levar na sua felicidade. Ah, toi qui cherches un bon mari, Estás a procurar bom je marido. prophétise sur toi que tu as déjà trouvé ce mari. Eu profetizo sobre ti, já tens Il est en chemin, il va arriver. Ele já está a caminho. C'est sûr et certain, tu vas te marier, tu vas te marier. Vais casar com um homem Si je suis bonitinho. même de passage l'année prochaine, j'assisterai à ton mariage. O próximo ano, Tu vas vais te marier. casar. Vais casar. L'année, je
viendrai au mois de juin. No mês de junho, Je sais que je vais assister à un mariage ici. eu sei que vou assistir casamento aqui. Mais pendant que tu seras dans ton mariage, Mas no momento que tu estiver no seu casamento, il y a une chose que tu dois faire attention. você tem que tomar atenção. Là, c'est le livre de Deutéronome, Agora no livro de Deuteronômio, chapitre 8, capítulo 8, verset 14 à 15. no seu verso 14 a 15. La Bible dit quoi? O que diz a Bíblia? Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies pas l'Éternel ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher. Et quoi serais-je encore? Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande, terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixa. A palavra do Senhor. Amen. Donc moi je viens te dire ce soir, Eu quero te dizer nesta tarde, c'est sûr et certain, si tu restes dans cet endroit, certamente, se você ficar sempre neste tu lugar, vas arriver dans ta destinée. tu vais chegar no seu Tu destino. arriveras dans la terre promise. Tu chegarás na terra prometida. Mais mon problème c'est quoi? Quand je reviendrai, Mas o problema é que quando vou regressar, garde-toi de ne pas oublier tous les sacrifices qu'on a fait. toma cuidado. Alléluia. Diga. Para não esquecer os sacrifícios. Toma cuidado para não esquecer o sacrifício. Garde-toi de ne pas oublier tous les sacrifices qu'on a fait pour toi. Toma cuidado para não esquecer os sacrifícios que foram feitos para ti. Garde-toi de ne pas oublier le Seigneur. Não esqueça também do Senhor. Pendant que le Seigneur te laisse entre les mains du pasteur Justin, O momento que o Senhor te deixa na mão do pastor Justino, lui qu'est-ce qu'il fait? o que é que ele faz? Il est dehors en train de surveiller les alentours, Ele está fora controlar ao redor. en train de chasser les serpents brûlants, Ele está a expulsar serpentes venenosas. en train de chasser les scorpions. Ele está a expulsar escorpiões. Quand le pasteur Justin a besoin de vous donner de l'eau, Quando o pastor Justino quer dar de água, il vient de ramener de l'eau parce que lui il est dehors en train de surveiller. ele vai vir, vai te dar água porque está a tomar conta de Ils ti. sont en train de travailler en collaboration. Ele está trabalhando em colaboração. Maintenant, quand toi tu seras marié, E quando tu serás casado, quand toi tu auras, c'est la chose que tu attends, e quando tu terás a coisa que estás a precisar, ne sois pas ingrat. não seja ingrato. Garde-toi d'oublier le Seigneur. Não podes, toma cuidado de não esquecer o Senhor. Garde-toi d'oublier son serviteur. Cuidado de esquecer o seu servo. Garde-toi d'oublier son serviteur. Cuidado você esquecer o seu servo. Parce que ces gens étaient là. Porque gente estava aí, L'homme de Dieu était là. e o homem de Deus estava aí. Il était en train de prier pour toi. Ele estava orando para ti. En train de t'encadrer. Ele estava a te enquadrar. Il n'a peut-être pas le temps de prier assez pour sa famille. Ele talvez tem tempo para orar para sua Mais família. il a le temps de prier pour l'église. Mas ele tem tempo para orar para a igreja. Il n'a peut-être pas le temps de sortir avec sa femme des années. Ele talvez pode sair com sua Il mulher. doit rester pour t'accompagner en prière. Ele deve ficar para acompanhar Jusqu'à oração. ce que tu arrives dans ta terre promise. Até que tu chegares na La terra Bible prometida. déclare, A Bíblia declara: crois au Seigneur Jésus, crê em Senhor tu Jesus seras sauvé toi et ta e famille. serás salvo tu e a sua Cela família. veut dire que quand toi tu seras béni, Quer dizer que quando tu ta serás famille aussi abençoado, sera affectée de ta e a bénédiction. sua família também será afetada na sua Maintenant, la bênção. personne qui est la source de la bénédiction de toi et de la famille, Mas a pessoa que é a fonte da bênção garde-toi de és ne pas tu. l'oublier. Não podes lhe esquecer. Confie-toi à l'Éternel, tu vas être affermi. Confia-te ao Senhor e tu serás fortalecido. Mais à son serviteur que tu es là, qui est là, Mas a seu servo que está aí, si tu te confies en lui, se confiar nele, tu vas réussir. e vais ter Cela veut dire êxito. que si tu es quelqu'un qui aime bien les matériels, Se és alguém que ama si tu écoutes les conseils de l'homme de Dieu, mas onde está conselho está o homem de Deus, tu vas rouler carrosse. diga, Tu vas rouler carrosse. Tu vas rouler avec de belles voitures.
Vais andar com as viaturas bonitas. Tu vas rouler avec des bonnes voitures. Vais andar com as viaturas bonitas. Tu auras même la nouvelle voiture qui vient de sortir. Vais ter uma nova viatura que vai sair. Si et seulement si tu te confies à l'homme de Se Dieu, você se confiar ao homem de Deus, sois reconnaissant. seja grato. Maintenant, ce que j'aimerais faire maintenant, O que eu quero fazer agora, j'aimerais t'inviter à te lever. eu quero te convidar a se colocar de pé. L'autre fois, j'ai dit à l'église où j'étais Uma vez eu disse na igreja onde eu estava, que nous ne sommes que des missionnaires. nós somos missionários. Et nous sommes là, nous amenons la pensée de Dieu. Nós estamos aqui, estamos a trazer Nous pensamentos de Deus. venons apporter une sémence que Dieu a mis en nous. Nós estamos a levar a semente que Deus colocou Mais em nous allons nós. partir. E nós vamos partir. Nous allons retourner chez nous. Vamos regressar ao nosso país. Mais la personne qui va arroser cette sémence que Mas a j'ai pessoa déposée, que vai regar esta semente, c'est le chef du campement. C'est le chef du campement. é o chefe do acampamento. C'est lui qui va faire le travail après moi. Ele que vai fazer o trabalho depois de mim. Parfois, ça me fait mal au cœur Talvez isso está a coração de voir les peuples de Dieu de ver o povo de Deus quand ils reçoivent les invités. quando eles recebem Ils convidados, donnent beaucoup de considération eles dão mais consideração. et ils négligent leurs parents spirituels. Eles estão mesmo desprezar a Deus. Mais ils oublient que cette personne-là va partir. Mas estão a esquecer que aquela pessoa vai Je voltar. vais partir. Eu vou voltar. Je suis la source d'une bénédiction, mais je vais partir. Eu sou a fonte da bênção, mas vou Ce que je vais voltar. te dire ce soir, Quero te dizer nesta tarde, attache-toi à l'homme de Dieu. liga-te ao homem de Deus. Moi, je vais donner une sémence dans la prière. Eu vou te dizer somente na oração. Mais la personne qui va continuer le travail, c'est le chef du campement. A pessoa que vai prosseguir com o trabalho é o chefe do acampamento. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Será que estás de acordo comigo? Ce soir, nous voulons prier sur 3 volets. Essa noite queremos orar sobre em três ângulos. Notre passage, A nossa passagem, notre verset de base. o nosso versículo de Nous base, voulons prier sur 3 volets. nós queremos orar em três ângulos. Pharaon a dit, E Faraó disse, ils vont s'égarer. eles vão se perder. Pharaon a dit, Faraó disse, le désert va les enfermer. o deserto vai lhes fechar. Pharaon a dit, Faraó disse, les déserts vont les dévorer. o deserto vai lhe devorar. Cela veut dire que Pharaon a prophétisé des mauvaises paroles contre Quer dizer toi. que Faraó profetizou as más palavras Et sobre nous eles. avons la responsabilité d'annuler ces paroles maintenant. E ele terá responsabilidade de anular essas profecias. En ce moment, tu vas te lever, tu vas prier contre l'esprit d'égarement. Agora vai se levantar a orar contra o espírito da perdição. Tout esprit qui veut t'égarer de la voix de Dieu. Todo espírito que quer te afastar na voz do Senhor. Tout esprit qui veut te sortir du campement que Dieu t'a recommandé. Todo espírito que quer te afastar no acampamento de Deus. Tout esprit qui t'empêche de demeurer dans le campement de Dieu. Todo espírito que faz você permanecer no C'est acampamento l'esprit d'égarement. é o espírito da perdição. Tu vas te lever contre cet esprit Vai se d'égarement. levantar contra esse espírito da Tu perdição. vas le refuser maintenant, Vai aujourd'hui. negar hoje. Tu vas dire, je reste dans ces lieux. Vai dizer que eu vou ficar neste Je lugar. demeure dans ces lieux. Eu vou ficar neste lugar. Je garde ma place dans ces lieux. Vou guardar meu lugar neste Le lugar. roi David a dit, O rei Davi disse, j'habiterai dans la maison de l'Éternel habitarei na casa do Senhor jusqu'à la fin de mes jours. até o fim dos meus dias. Même si je voyage, je suis en mariage Mesmo quelque estou part, viajando, estou em mais casa, j'habite dans ma maison, mas vou alléluia. habitar na casa do Senhor. Même si le Seigneur me déplace quelque part, Mesmo se me levam mais longe, j'habite dans la maison de l'Éternel. mas eu chego à casa do Senhor. Commence à refuser l'esprit d'égarement. Começa a negar o espírito da Au nom de perdição. Jésus, commence à prier. Em nome de Jesus, começa a orar. Je croyais que tu allais prier. Eu pensava que ias Je orar. croyais que tu allais prier. Pensava que ias orar. Refuse l'égarement. Nega a perdição. Oh, les choses que tu dis, les gens doivent écouter. As coisas que você fala, a gente deve escutar. Les démons doivent écouter ta voix. Os demônios devem escutar a sua voz. Les anges doivent confirmer ta voix. O anjo deve confirmar a sua voz. Oh, c'est de ta bouche, tu vas déclarer les choses maintenant. Eles vão tocar e declarar as coisas. Je refuse de quitter ces lieux. Eu nego de escutar. Je reste dans le lieu de campement. Eu vou ficar no acampamento. Je demeure. Eu vou continuar no acampamento. Je garde ma place à ces lieux. Vou guardar o meu lugar. Toutes les personnes qui me sortiront de ces lieux. Toda você vai ser do Oh, tu Senhor. vas rencontrer les jugements de Dieu maintenant. Vai encontrar o julgamento. Toutes les personnes qui veulent me
do Jusqu'à la fin Senhor. de ma vie. Até os fins do meu C'est ici dia. que je trouve la sécurité. É aqui que tem a C'est ici segurança. que je trouve l'assurance. É aqui que tem a segurança. Personne ne peut me sortir de cet endroit. Ninguém pode me Je tirar desse garde ma lugar. place au nom de Jésus. É vou guardar em Je nome de garde Jesus. ma place au nom de Jésus. Vou guardar em nome de Jesus. Jesus name. Jesus, Je reste eu fico au nom de. em nome de. Tu vas invoquer le feu de Dieu Vais maintenant. agora invocar o fogo Nous de Deus. sommes sur le deuxième volet. Estamos agora no segundo ângulo. Sur les dévoreurs. E sobre o devorador. Nous invoquons le feu de Dieu sur les dévoreurs. Vamos invocar o fogo de Deus sobre o devorador. Nous invoquons le feu de Dieu. Vamos invocar o fogo de Et le Deus. feu de Dieu consume Que o fogo de Deus queima tous les obstacles de ma destinée. todos os obstáculos do meu Que le destino. feu de Dieu consume Que o fogo queima tous les serpents qui vivent dans les a campements. serpente que está no meu Que le feu acampamento. de Dieu brûle Que o fogo tous queima les scorpions qui sont dans les os campements. escorpiões do acampamento. Que le feu de Dieu Que dévore o fogo de Deus tout queima obstacle dans les campements. todos os obstáculos do Au nom de acampamento. Jésus, je t'entends Em pas. nome de Oh, Jesus. si tu es les Queima, serpents, Seigneur. queima, Que le queima, feu de Dieu te consume. queima, queima, queima. Que le feu de Dieu te consume. Que le feu de Dieu te consume. Reçois le feu, 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 feu. Reçois le feu, le feu, le feu, le feu. Feu, 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 au nom de Jésus. Consume, consume, consume. Tous tes serpents, Seigneur. Tous tes serpents, Seigneur. Que le feu de Dieu te consume. Si tu es serpent, Seigneur, tu veux me sortir du complément. Tu vas rencontrer le feu. Tu vas rencontrer le feu. Tu vas rencontrer le feu. Que le feu te poursuit maintenant. Oh, le feu te pourchasse. Le feu te pourchasse. Tu ne sais pas fuir. Partout tu te casses. Partout tu te trouves. Serpent brûlant. Scorpion venimeux. Partout tu te trouves en ce moment. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Tu ne sais pas te cacher devant le feu. Reçois, reçois, reçois. Allume le feu, allume le feu. 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 Acende o fogo! Peut-être il se cache à côté de toi. Acende a estação da luz! Peut-être c'est ton voisin qui est à côté de toi. E não olha só En para ce moment, tu t'occupes de personne. agora, não liga a En ce ninguém! moment, tu regardes personne. Não liga a Dis ninguém! que ce soit Diga nessa l'esprit des frase! serpents Espírito da qui serpente! se cache à qui que ce soit. Sai agora! L'esprit des scorpions Espírito da qui se escorpião! cache à qui que ce soit. Ei, sai dessa frase! Receba fogo! O fogo! Queima, 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 queima! Reçois-le au nom de Jésus. Queima em nome de Jesus! Il y a un autre esprit qui se cache. E também há um espírito que Pharaon, se cet esconde. esprit va te renfermer. Ah, o farol disse que Cet esprit va te renfermer. aquele espírito vai te Parce fechar. qu'il savait que ces gens-là ont habité chez lui. Porque ele sabia que a gente viveu nele. Ils ont mangé les choses que lui il a achetées avec son argent. Ele comeu as coisas que ele comprou com seu Cela veut dire dinheiro. que dans leur ventre, Quer dizer que não são il ventre. y a des semences de Pharaon qui sont A arrumées. semente do farol dentro dele. Pendant qu'ils sont dans les campements, No acampamento, ils ont les semences de Pharaon en eux. eles têm a semente do Raison pour farol. laquelle Pharaon a dit, A razão pela qual o farol le diz: désert va les renfermer. agora o deserto vai lhes Tu vas fechar. mettre ta main sur ta tête maintenant. Agora vai colocar na sua cabeça. La main droite est sur la tête. Põe a mão direita na La main cabeça. gauche est sur ta bouche. A mão esquerda na boca. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Vai invocar o fogo de Deus. En toi et sur toi. Em ti é sobre Tu ti. vas demander que le feu soit sur toi. Vai agora chamar o Et fogo de beaucoup Deus. plus au-dedans de toi. E vai entrar dentro de ti. Beaucoup plus au-dedans de toi. Vai entrar dentro de Il ti. y a des semences de poisons de A l'Égypte. semente do veneno dentro Ah, de il y ti. a des mauvaises semences qui sont en toi. A má semente que está dentro de ti.
Parce fechar, que tu as mangé dans sa table. porque tu comeste na sua Tu mesa. dois sortir toutes les mauvaises semences. Agora deve sair dessas Tous les sementes. poisons maléfiques Todo veneno que tu as maléfico. consommé quand tu étais en Égypte. Diz quando que te pegou Le poison des serpents, o veneno do le poison des scorpions o veneno da escorpião va les consumer par le feu maintenant. vai te consumar agora. Invoque le feu dans ton ventre. Invoca o Invoque le fogo. feu sur ta tête. Invoca o fogo Invoque na le feu dans ta cabeça. bouche. Invoca o fogo pela Feu boca. du Saint-Esprit, je t'invoque. Chama para o fogo. Descends, descends, descends. Desce. Descends, descends, descends. Descend. Sur ma tête et sur ma Na bouche. minha cabeça. Dans ma bouche, descends. Da bouche dos santos. Oh, feu du Saint-Esprit. O Espírito Santo. Viens localiser dans mon ventre. Você está na minha Viens vida. localiser sur ma tête. Você está sobre a minha Tous cabeça. les poisons maléfiques. O veneno. Le poison que j'ai consommé en O Égypte. veneno que eu consumi. Je invoque le feu de Dieu. Estou invocando o fogo de Deus. Que le feu de Dieu les consume maintenant. O fogo de Deus queima. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. La gloire de Dieu est sur nous. A glória de Deus está sobre nós. La présence de Dieu est réelle parmi nous. A presença de Deus é real dentro de nós. Le ciel est ouvert en ce O moment. céu está aberto neste preciso momento. Raison pour laquelle tu peux profiter maintenant. A razão pela qual vais Ça se aproveitar. passe maintenant. Agora vai Oh, precisar. demande à Dieu tout ce que tu as besoin. Pede a Deus tudo que quiser. Demande à Dieu tout ce que tu veux maintenant. Pede a Deus tudo que Le quiser. ciel est ouvert. O céu está aberto. La Bible dit les rideaux du temple est déchiré. Ele está para. Les rideaux du temple est déchiré. O templo das vozes. Nous avons accès libre maintenant. Temos acesso Nous livre. pouvons faire des va-et-vient. Não queremos fazer mais nada. Va-et-vient. Nós levamos. Va-et-vient. Vem embora. Nous avons accès. Temos Oh, livre. dans le lieu très saint, nous avons accès. No lugar santo temos Oh, acesso. demande tout ce que tu veux. Pede tudo que quiser. Le ciel est ouvert. O céu está aberto. Le Seigneur ne manquera pas de t'exaucer. Ele não vai faltar. Demande tout ce que tu as besoin maintenant. Pede tudo que quiser. Au nom de Jésus. Em nome de Que Jesus. le Seigneur te fasse bien. Que o Senhor faça. Alléluia. Tu peux dire merci à Dieu Podemos dizer obrigado a Deus pour les choses qu'il est en train de faire por causa das coisas que Ele está a operar dans ta vie, na sua vida. pour son occupation, E depois de suas preocupações pour sa prise en charge dans les campements. e para a toma de conta no Tu peux acampamento, dire merci à Dieu diga obrigado a Deus pour la parole qu'il t'a apportée ce soir. para a palavra que te trouxe nesta Dis noite. merci Seigneur Jésus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Obrigado Seigneur Jésus. Merci, Senhor Jesus. Obrigado Seigneur Jésus. Merci, Senhor Jesus. Merci pour tout ce que tu vas accomplir en Seigneur. Obrigado por tudo que cumpriu. Seigneur, je bénis ce peuple dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Em nome glorioso de Jesus. Je bénis ce peuple dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Este povo em nome de Jesus. La Bible déclare, tu sondes le cœur et le rein de tes enfants. Você sabe o coração orins. C'est toi qui connais ce dont ils ont besoin. Você que sabe o que eles precisam. Exauce leur prière. Responda as suas orações. Pas à cause de moi, Seigneur, Então, meu Senhor, mais à cause de ton nom. por causa do seu nome, Et nous ne manquerons pas de te rendre gloire. queremos te gloriar. Parce que tu es notre Dieu. Porque és nosso Deus. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Alguém diga comigo, obrigado, Merci Senhor Seigneur Jesus. Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Glória e louvor a ti, Amen, Senhor amen, Jesus. amen, 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 amen. Bravo Seigneur. No começo